back to another X education जो रही APLE एग्जाम क्वेश्चन रही ना APLE एग्जामिनेशन 2024 क्लास IX है कौन क्लास माने क्लास IX कॉपीराइट अस्ताला 2024 लिखाई है समय रही 1 घंटा 30 मिनिट पूर्ण संख्या रही 50 है सामाजिक विज्ञान है पे आपने कहते 3D आंसर आने को तो मुझे 3D आंसर आने आसी पे तो 3D आंसर देखा पे है तो अच्छी प्रथम अच्छी पे देखी दूसरी रुह पे प्रथम रही नेम ऑफ द स्टूडेंट आप लिखिदे मुझे लिखिदे लिखिदे रोजी है रोजी सेमती लिखिदे नेम ऑफ द स्कूल है आपन स्कूल नाम लिखिदे ये रोल नंबर लिखिदे मुझे लिखिदे 1 है तो लिखिदे तापर क्वेश्चन जीवा पे है क्वेश्चन जीवा कौन अच्छी ना 1 नंबर क्वेश्चन महादेशीय संचलन बाद संबंधरे विवरणी प्रदान कर किंबा आसाम बृहत्तम नदीर उत्पत्ति और वस्तुति संपर्क लिखला तो आम क्या लिखा पे तो आम लिखा आसाम है आसाम बृहत्तम नदीर उत्पत्ति है तो आसामी ना नहीं से शंख कोयल है तो कौन लिख ना लिख शंख कोयल रुह पे खाली रुह पुनः शंख कोयल नामक 2टी नदी छटनाईपुर मालभूमि बाहरी राउरकेला देई सेठारे मिलित हे ब्राह्मणी नदी नामक धारण करी प्रभावित होइछेला तापर नेक्स्ट बापला अच्छी कौन ना 2 रे बैतरणी सह मिलित हे धामरा ठारे यह बंगोपसागर पड़ीछेला बंगोपसागर पड़ी पे है जे पे एक्स एजुकेशन सब्सक्राइब कर दियो है नेक्स्ट सुनामीर कारण पृथ्वीर प्रमुख सुनामी प्रबंध अंचल संपर्क तथ्य प्रदान कर किंबा पूर्वघाट पर्वतमाला भू प्राकृतिक और वैशिज्य वर्णना कर तो आम लिखा कौन ना लिखा आम 1 नंबर लिखा सुनामी कारण पृथ्वीर प्रमुख सुनामी प्रबंध अंचल संपर्क तथा प्रबंध कर आम लिखा कौन ना 2 नंबर 1 लिखा 2004 मसीह गतितीप सुनामी द्वारा भारतर पूर्व उपकूल विशेषकर तमिलनाडु उपकूलवर्ती अंचल प्राय 10,000 लोक और प्रभुत धन जीवन हानि घटिला 2004 द्वारा सुनामी रे तमिलनाडु 10,000 लोक मरीगले नेक्स्ट 2011 मसीह मार्च 12 तारीख भूमिकंप और सुनामी रे जापान पूर्व उपकूल ध्वंस विस्तार होगला तो सुनामी रे जापान पूर्व उपकूल ध्वंस विस्तार होगला कौन ध्वंस विस्तार होगला पे है नेक्स्ट जब पे कौन अच्छी भारतर राष्ट्र मानकर जमा है आम हिमालय अंचल मूर्ति आम खड़े लिखा है 2 नंबर खटा लिखिदेव पे कर है लिखा ना 2 नंबर गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र 3टी नदी हिमालय पार्श्व जल ग्रहण क्षेत्रु जल संग्रह करिथांती से नदगुड़िक हिमालय अपर पार्श्व नदी कहुला पार्श्व नदी कहुई पे मैंने कौन अच्छी कौन कह ना ये सुभद्रता कौन यार विभिन्न उपादान गुड़िकर उल्लेख कर किंबा लिख सुंदरबन नामकरण यथा वैशिष्ट प्रदान कर आम कौन लिखा ना खरे लिखा खर तलटा है तो लिखा सुंदरबन त्रिकोण भूमि नाम एपरी हेबार कारण है एठाकार सुंदरी गछ बा वृक्ष और जुआरिया अंचल जंतु थिबा सुंदरी गछ यह पृथ्वीर सर्वबहु और सेठारु बा सबुठारु अधिक हर रे वृद्धि पाउतिबा त्रिकोण भूमि
ଏହା ସୁନ୍ଦରୀ ବନ ମଧ୍ୟ ମହାବଳ ବାଘର ବାସସ୍ଥଳୀ। ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଏଠି ବାସ କରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ବିକାଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର 3ଟି ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ କିମ୍ବା ଲେଖିବ ଆମ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର ଆକାର ଓ ସୌର ଇତିହାସ ଉଲ୍ଲେଖ କର ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ବିକାଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଲେଖ ହେଲା। ଆମେ ସେଇଟା ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ ପରଙ୍ଗମ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। 2ରେ ଲେଖିବ ଏହି ଦେଶ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପରିଚିତ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଲେଖିବା ଏହି ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ଅଟେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ'ଣ ନମ୍ବର ଦୋଆବ ଓ ପଞ୍ଜାବ ହେଲା କିମ୍ବା ଲେଖିବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦୋଆବ ଓ ପଞ୍ଜାବ ହେଲା। ଲେଖିବା ଦୋଆବର ଅର୍ଥ ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି 2, ଆବ ମାନେ ଜଳ, 2 ସମୁଦ୍ର ଜଳର ମିଶ୍ରଣକୁ ଦୋଆବ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପଞ୍ଜାବ ହେଲା। ପଞ୍ଚର ଅର୍ଥ 5 ଓ ଆବର ଅର୍ଥ ଜଳ, ତେଣୁ ପଞ୍ଜାବକୁ 5 ଦେଶର ଭୂଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସରିଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ପାରିଲି ହେଲା। ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥନୀତି ବିକାଶରେ ସହାୟକ କିମ୍ବା ଲେଖିବ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ନୁହେଁ ହେଲା। ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କିଏ ନା ଦେଓମାଳି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଓମାଳି ବିଷୟ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଓମାଳି ହେଲା। ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଶିକ୍ଷା ଋଣ କିମ୍ବା ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବୃତ୍ତି ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ହେଲା। ତ କେଉଁ ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଋଣକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଋଣ ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ହେଲା କ'ଣ ଅଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ହେଲା। ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ ହେଲା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଭାରତୀୟ ବୀମା ନିୟାମକ ବିକାଶ ପ୍ରଦାନ କର ନା IRDAI ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା IRDAI ହେଲା। ଲେଖିବା ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର କେତେ 155255 କଲ୍ କରିବା ଯଥା ଅଭିଯୋଗ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଇମେଲ ପଠାଇବା। 3 ନମ୍ବର ଅଛି ଚିଠା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାରିୟର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବହାର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା।